kayo mag-ilumilo mo. Kasi nitabo sa babaw. Hindi siya atake. Ililo mo magduwa. Shy! Davidi, kinikilit. Tanaw sa other side, di kayo magsikap. Buhos niya, niya pila ka tao yung larason. Hindi ko pino, sayang kayo. Makakuha kag bola mo, dagan din eh. Tanaw, other side. Ayaw, kuha ka lang. Dikit na, Sam! Mga skills, kaso lang, hindi ka kondisyon. Butang di ang depensa ha. Depensa. Oy, handball. Handball. Ready mo, ready. Katong sap, okay mo, okay. Click sila. Dayon sila, hindi. Sap, nagsugod. Kuha na kasud. Ready mo diyan. Forward, Joa, forward! Hey! Hey! Tubig. Move! Pass! What's up? Ay, namin nagkakot. Hindi mo nag-cheat siya. Zero pa. Tenang mong live. Anak ka. Wait tao! May space pa, friends! Lord! Layo ka po sa tao mo, Lord! Ito ka yung laos, yakyo! Lord! Let's go, may tao mo! Andro sa akada yun. Lapit mo na dyan! Lapit mo! Sikay! Si Andro pasod lang. Sikay! First post! Nan. Ano ka ba? Guys. Tawa ni Kurt to? Check! Tiket sa tao, tiket!
8, 4, 6, 15. Next game for pitch number 2, McLovin Braves FC versus Farmland House. Next game for pitch 2, McLovin Braves FC versus CLG House. Next game for pitch number 3, Cebu United FC versus ABS Timberland. Next game for pitch number 3, Cebu United FC versus ABS Timberland. Ha!